Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis dua serangan musuh ke arah Malaya Lobnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeyevka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akatsiya 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur. Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Toretsk, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Toretsk, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Toretsk secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR.
militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer MSTB 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, dan 3 howitzer D30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeyevka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmesk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akatsiya 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akatsiya 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedsye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solntsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад. 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Тимировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedsye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки ВС «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119. Уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад. 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di tiga sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan dua tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. Dua tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-STB 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки войск «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119. Уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад. 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di tiga sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmesk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-STB 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки ВС «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di tiga sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-STB 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solntsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад. 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri dan Noviput berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerja Sama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akatsiya 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Torets adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Torets menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Torets telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Torets sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan Lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-STB 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvesie dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Torets adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Torets menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Torets telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Torets sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 миллиметровые самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 миллиметровое орудие Д-20, 2 122 миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 миллиметровое орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Тимировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvesie dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Torets menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Torets telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Torets sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh Detasemen Penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan Detasemen Operasi Khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Тимировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedsye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, berkata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, berkata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh Detasemen Penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan Detasemen Operasi Khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-STB 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, AUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus AUR. Para pejuang AUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1, Yson-Sepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 миллиметровые самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 миллиметровое орудие Д-20, 2 122 миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 миллиметровое орудие Л-119 и М119. Уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, berkata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Тимировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvesie dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Unit-unit grup pasukan SENS Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, KUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus KUR. Para pejuang KUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi KUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akatsiya 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akatsiya 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit angkatan bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank angkatan bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lobnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовой группы 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solntsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Катериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад. 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvedye dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, kata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, kata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HUR, 24 September waktu Kiev. Kepala Intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HUR. Para pejuang HUR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solntsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотный, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lopnya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvesie dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Zerzinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurahovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurahovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119.
Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих, бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152-мм орудие Д-20, 2 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105-мм орудие Л-119 и М-119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152-мм гаубица М100Б, 152-мм орудие Д-20 и 3 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица М100Б и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka,
2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvesie dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar.
Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur. Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, berkata Kolonel Cadangan Rustem Krupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Torets menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Torets telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Torets sudah dalam pengepungan setengah operasional, berkata Krupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi.
Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечи, на Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовой групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица МСТБ, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Тимировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица МСТБ и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan Angkatan Udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos perbatasan Federasi Rusia ke arah Medvesie dan Novi Put berhasil digagalkan. Kerugian Ukraina mencapai 40 tentara tewas dan terluka, 1 kendaraan tempur infanteri, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 kendaraan bermotor. Selama 24 jam terakhir, kerugian AFU mencapai lebih dari 360 tentara dan 13 unit perangkat keras, termasuk 1 kendaraan tempur infanteri dan 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 4 senjata artileri, 2 peluncur MLRS, 3 stasiun peperangan elektronik, dan 11 kendaraan bermotor. 4 prajurit AFU ditawan. Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 16.700 tentara, 127 tank, 61 kendaraan tempur infanteri, 95 pengangkut personel lapis baja, 809 kendaraan tempur lapis baja, 508 kendaraan bermotor, 136 senjata artileri, 31 peluncur MLRS, termasuk 8 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 8 peluncur SEM, 5 kendaraan angkut muat, 35 stasiun perang elektronik dan 8 radar anti baterai, 2 radar pertahanan udara, 18 kendaraan teknik, termasuk 11 kendaraan anti rintangan dan 1 kendaraan pembersih ranjau UR-77, serta 1 kendaraan pemulihan lapis baja.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 25 September, militer Rusia total kehilangan 646.600 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.250 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Moskow juga kehilangan 15 tank, 115 kendaraan infanteri pengangkut personel, 74 sistem artileri, serta 115 drone dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.815 tank, 17.304 kendaraan tempur lapis baja, 25.248 kendaraan dan tangki bahan bakar, 18.549 sistem artileri, 1.199 sistem roket peluncur ganda, 952 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 328 helikopter, 15.879 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kendaraan lapis baja, Tiger, di Tiongkok yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing muncul di kamp pelatihan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Penampakan foto-foto kendaraan lapis baja produksi Cina ini jadi perhatian netizen sekaligus bukti kerjasama erat khususnya bidang militer antara Kremlin dan Beijing. Militer Rusia tidak memberi komentar atas beredarnya foto-foto lapis baja Beijing di kamp pelatihan pasukannya. Dalam pertemuan akhir kepala negara Rusia dan Cina, keduanya sepakat mempererat hubungan bilateral di semua bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu Rabu 3 Juli 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ketika keduanya mengunjungi Kazakhstan untuk menghadiri konferensi sebuah kelompok internasional yang didirikan untuk menangkal aliansi-aliansi Barat. Kedua pemimpin bertemu di sesi tahunan Organisasi Kerjasama Shanghai di ibu kota Kazakhstan, Astana. Dalam pertemuan itu, Xi memuji kemajuan kerjasama Cina dan Rusia, sambil menambahkan bahwa kedua negara harus mengembangkan nilai unik di hubungan mereka dalam menghadapi situasi internasional dan lingkungan eksternal yang bergejolak. Putin dan Xi terakhir juga bertemu Mei lalu, ketika Putin mengunjungi Beijing untuk mempertegas kemitraan kedua negara yang erat, yang berseberangan dengan tatanan demokrasi yang dipimpin Amerika Serikat, serta mempromosikan dunia yang multipolar. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan titik penempatan sementara Angkatan bersenjata Ukraina oleh serangan udara menggunakan ODAP-1500 di wilayah Kupiansk. Kerugian musuh mencapai 40 personel dan 5 unit peralatan militer, demikian dilansir militer Rusia 25 September. Unit-unit kelompok pasukan Zapad menyerang personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-43, ke-44, ke-66, Brigade Serbu ke-3 AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-114 di dekat Kupiansk, Zagorukovka, Kolesnikovka, Lozovaya, Novoyegorovka, wilayah Kharkov, Makeivka, Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk, dan Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. 4 serangan balik yang dilancarkan detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-14, ke-63 Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Brigade Garda Nasional pertama dipukul mundur Rusia. Kerugian Ukraina mencapai 420 tentara, 1 kendaraan tempur lapis baja Kozak, 3 truk pickup, 1 howitzer M198 155 mm buatan Amerika Serikat, 1 sistem artileri gerak sendiri Akasia 152 mm, 1 meriam D20 152 mm, 1 sistem artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, 1 howitzer D30 122 mm, dan 1 meriam L119 105 mm buatan Inggris. 4 depot amunisi lapangan AFU hancur.
Pertempuran sengit masih berlangsung di kota Torets, Ukraina. Unit penyerbu Rusia menghancurkan kendaraan tempur musuh. Ledakan dahsyat kendaraan lapis baja American International Max Pro di sebuah ranjau di kota Torets, yang saat ini sedang diperebutkan. Apa pentingnya Torets secara strategis dan mengapa militer Ukraina ngotot bertahan mati-matian? Sebaliknya, Rusia mengerahkan banyak sumber daya untuk merebut kota ini. Toretsk adalah pusat yang sangat penting dari sudut pandang dukungan logistik dan taktis bagi pasukan Ukraina, dikata Kolonel Cadangan Rustem Klupov, seorang veteran intelijen militer dan pahlawan Rusia, kepada Sputnik. Ini adalah wilayah yang dijaga ketat, yang kemungkinan besar akan mereka pertahankan sampai akhir untuk menahan pasukan kita sebisa mungkin, karena jika mereka tidak menahan mereka di sana, maka seluruh pertahanan Ukraina akan runtuh. Lokasi geografis Toretsk menciptakan semua kondisi untuk mengubahnya menjadi benteng. Kota itu dibangun di atas bukit yang dikelilingi oleh rintangan air di 3 sisi. Tekanan ke arah Toretsk telah meningkat sejak musim semi, seiring dengan pasukan Rusia yang bergerak maju menuju Pokrov dan Slaviansk. Tujuan akhirnya adalah untuk mempercepat pembebasan DPR. Toretsk sudah dalam pengepungan setengah operasional, dikata Klupov, seraya menambahkan bahwa pembebasan kota itu juga akan membatasi kemampuan Ukraina untuk menembaki Donetsk, Gorlovka, dan daerah permukiman lain di DPR. Militer Rusia menghancurkan 2 tank Rusia dalam waktu hampir bersamaan di Krasny Liman. 2 tank T-64BV Ukraina yang hancur terekam kamera pengintai. Tank pertama menjadi korban tembakan lancet, dan tank kedua terkena tembakan artileri dengan akurasi tinggi. Unit-unit grup pasukan Sens Angkatan Bersenjata Rusia terus maju ke kedalaman pertahanan Ukraina dan menimbulkan kerugian pada personel dan perangkat keras Brigade Mekanis ke-67, ke-100, Brigade Infanteri ke-142, ke-144, ke-152, Brigade Serangan Udara ke-95, Brigade Artileri ke-55, Resimen Serangan Udara ke-78 AFU, Brigade Pertahanan Teritorial ke-109, ke-118, ke-119, dan Brigade Garda Nasional ke-14 di dekat Dzerzhinsk, Nelepovka, Rozovka, Krasnoarmeysk, Dimitrov, Grodovka, Ukrainsk, Gornyak, dan Kurachovka, Republik Rakyat Donetsk. 10 serangan balik yang dilancarkan oleh detasemen penyerangan dari Brigade Mekanis ke-53, ke-150, ke-151, Brigade Jaeger ke-68 dari AFU, Brigade Garda Nasional ke-3, ke-12, ke-15, dan detasemen operasi khusus Omega berhasil dipukul mundur. Kerugian personel Ukraina mencapai 555 tentara, 1 pengangkut personel lapis baja M113 buatan Amerika Serikat, 1 kendaraan tempur lapis baja Kirpi buatan Turki, 5 truk pickup, 1 howitzer M-Stabe 152 mm, 1 meriam D-20 152 mm, dan 3 howitzer D-30 122 mm. Demikian keterangan resmi militer Rusia. Satu lagi wilayah Ukraina jatuh ke tangan Rusia. Prajurit Brigade ke-5 kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia merebut pemukiman Ostroe dari Ukraina setelah melalui pertempuran. Prajurit Brigade ke-5 Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dengan cepat menerobos pertahanan pasukan Ukraina di arah Kurachovsky dan menerobos pemukiman Ostroe arah Donetsk. Dalam rekaman, puluhan kendaraan tempur lapis baja dan infanteri menerobos garis pertahanan Ukraina sebelum unit pendarat menuntaskan tugasnya. Asap tebal di mana-mana. Jatuhnya Ostroe membuat kubu Ukraina kehilangan pijakan strategis di garis depan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu.
Pasukan Ukraina merebut kembali pabrik agregat di kota Vovchansk di Kharkiv Oblast. Demikian dilaporkan intelijen militer Ukraina, HR, 24 September waktu Kiev. Kepala intelijen Ukraina Kirilo Budanov mengkonfirmasi serangan, yang sangat sulit, itu dilakukan oleh pasukan khusus HR. Para pejuang HR melakukan penyisiran sistematis terhadap bangunan-bangunan pabrik, terus-menerus terlibat dalam pertempuran dengan musuh dalam kondisi perkotaan yang padat, demikian pernyataan resmi HUR. Vovchansk adalah kota yang dilanda pertempuran sekitar 60 km, 37 mil, timur Laut Kharkiv yang telah menyaksikan pertempuran sengit sejak Rusia melancarkan serangan baru di daerah tersebut pada bulan Mei. Meskipun awalnya berhasil menguasai wilayah, serangan Rusia di Kharkiv Oblast Utara dengan cepat terhenti, dengan pasukan Rusia dilaporkan menderita kerugian besar. Angkatan bersenjata Ukraina menguasai wilayah pabrik agregat setelah semua 30 bangunan dibersihkan dari pasukan Rusia, kata intelijen militer Ukraina. Selama operasi tersebut, pasukan Ukraina juga dilaporkan menangkap tawanan Rusia. Pasukan Rusia telah menguasai pabrik Vovchansk selama beberapa bulan. Selama operasi tersebut, tentara Rusia menyerang tentara Ukraina dengan pesawat nirawak serang kamikaze, bom udara berpemandu, dan terus melakukan penembakan intensif dengan peluncur roket ganda TOS-1 di Solnsepek. Подразделения группировки войск «Север» на Липцевском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады территориальной обороны в районах Липцев, Волчанска и Волчанских хуторов. Отразили контратаку штурмовой группы националистического батальона «Кракен». Вооруженные силы Украины потеряли до 65 военнослужащих, 3 автомобиля и 122 миллиметровую гаубицу Д-30. Подразделениями группировки «Запад» улучшено тактическое положение, нанесено поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад и 114-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Купянска, Загоруйковки, Колесниковки, Лозовой, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Торского. Отражены 4 контратаки штурмовых групп 14-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 3 пикапа, гаубица М198, самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-30, орудие Л-119. Уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад, 116-й бригады территориальной обороны ВСУ и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины в районах Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинина, Ступочек, Предтечина, Белой горы, Максимiliaновки и Екатериновки. Противник потерял до 810 военнослужащих. Бронетранспортер, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Краб», гаубицу М777, 2 гаубицы FH-70, 152 мм орудие Д-20, 2 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу Д-30, 105 мм орудие Л-119 и М119, уничтоженные станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов, оперативно-тактическая авиация, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической отрасли, предприятию военно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолетов ВСУ, инфраструктуре военного аэродрома, 2 цехам производства и пункту сборки БПЛА, складу горюче-смазочных материалов, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 противорадиолокационные ракеты «Харм», 3 реактивных снаряда «Химарс» и 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике. 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотный, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 109-й, 118-й, 119-й бригад территориальной обороны ВСУ и 14-й бригады Национальной гвардии Украины. В районах Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки отразили 10 контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 3-й, 12-й, 15-й бригад и отряда специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины. Потери вооруженных формирований противника составили до 555 военнослужащих. Бронетранспортер М113, боевая бронированная машина «Кирпи», 5 пикапов, 152 мм гаубица М100Б, 152 мм орудие Д-20 и 3 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 33-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ и 21-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Доброволья, Угледара, Золотой Нивы, Шахтерского, Равнополя и Темировки. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады. Противник потерял до 130 военнослужащих, 5 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Краб». Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 108-й и 123-й бригад территориальной обороны в районах Запорожья, Малой Токмачки, Нестерянки, Токаревки и Херсона. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 4 автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм гаубица М100Б и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Marinir Armada Pasifik Rusia menghancurkan kolom pasukan pendaratan elit Angkatan Bersenjata Ukraina dan kendaraan lapis baja NATO di wilayah Kursk. Dalam rekaman, personel marinir Rusia memamerkan kendaraan tempur musuh yang dihancurkan di tengah jalan. Perkembangan lain, relawan timur jauh Rusia dari Brigade ke-155 menghancurkan personel dan kendaraan tempur Humvee buatan Amerika Serikat. Sejumlah tank Angkatan Bersenjata Ukraina di perbatasan Kursk dihancurkan drone Lancet. Sejumlah kendaraan tempur Ukraina juga disita Rusia setelah personel Kiev memilih pergi dari perbatasan Kursk. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi untuk menetralisir kelompok musuh yang menerobos masuk ke wilayah Federasi Rusia. Selama 24 jam terakhir, unit-unit grup pasukan Sever menangkis 2 serangan musuh ke arah Malaya Lognya dan Obuhovka. Akibatnya, kerugian AFU mencapai hingga 20 tentara tewas dan terluka, 2 kendaraan bermotor hancur, 4 prajurit AFU ditawan. Dengan dukungan angkatan udara dan tembakan artileri, 5 upaya AFU untuk menerobos